بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا
يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتبسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتبسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتبسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتبسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا تو حرم امام رضا و دعای توسل نیمه ماه رجب شام رحلت ام جانش حضرت زینب یا ابوالحسن یا امام رضا یه نگاه ویژه الان خیلی ها دلهاشونو متصل کردن به این ذریح و به این گنبد طلا و به این حرم نورانی. یا امام رضا کشور ما کشور شماست، مملکت ما مملکت امام رضاست. این مردم دارن برای این زیارت بیتابی میکنن. الان دلشون خیلی ها میخواست تو این حرم باشن، روبروی این پنجره فولاد دست در شبکه های ذریح گره بزنن و اشک بریزن. یا امام رضا ما رو محروم نکن از دیدار و زیارتت. شما نظر عنایت و نظر ویژه‌ای کن، این بلا از سر ما دور باشه، دوباره این حرم قیامت بشه، دوباره این حرم مملو از جمعیت و عاشق بشه. به نیت شفا، به نیت رفع بلا هممون این یه فراز
محضر امام رضا. یا ابوالحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. همه دست به دعا بلند کنیم. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یا ابوالحسن یا علی ابن محمد ایها الهادی النقی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. رسیدی به نام مبارک امام زمان یا وسیع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. بارها فرمود امام زمان منو به مقام و شأن و جایگاه عمه جانم زینب قسم بدید. یکی دو دقیقه وقت دارم یه جمله عرض مصیبت بگم. یا صاحب الزمان خودتون بارها فرمودید یا جدا شب و روز گریه می کنم در مصیبتت.
بدل دموع دما، به جای اشک خون گریه میکنه امام زمان. وقتی سوال کرد از حضرت، فرمود گریه من برای شهادت نیست. بارها فرمود ان القتل لنا عاده، این جمله زین العابدین. فرمود ان القتل لنا عاده و کرامتنا شهاده، کرامت ما خانواده شهادته. پس امام زمان برا چی شب و روز گریه میکنه؟ فرمود برا اسارت عمه جانم زینب، برا اون ساعتی که عمه جان امام زمان رو با دست بسته وارد مجلس نامحرما کردن. همه صحنه ها رو دید و همه صحنه ها رو ناله کرد، اما یه صحنه صبر زینب به سر آمد. برادر باور نمی کردم مقابل چشمان من با چوب خیزران به لب و دندان تو بزنن. آخ حالا از امام زمان مدد بخواه به مقام و شأن زینب. یا وجیهن عند الله اشفع لنا، همه با هم یا وجیهن عند الله اشفع لنا. یا سادتی و موالیم انی توجهت بكم ائمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی الی الله و توسلت بكم الی الله. امروز روز عرض حاجت و روز نداری و فقر ماست. امروز روز توسل ما به درگاه شماست. بس تشفعت بكم الی الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي. يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين.